أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Ahibati fillah, si on commence par éteindre le portable, barakallahu fikum, et on se déconnecte de ce bas monde et on se connecte avec celui qui a créé ce bas monde éphémère, barakallahu fikum. الحمد لله الواحد المنان صاحب الفضل والإحسان، أحمده تعالى حمدا يفوق الحد والحسبان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعدا من أطاعه بفسيح الجنان، وتوعد من عصاه بالحميم هان، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صفوة بني الإنسان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإيمان. أما بعد، أوصي نفسي وأحبتي بتقوى الله، فتقوى الله خير الزاد، زاد يوم الميعاد، يوم السفر الطويل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أحبتي في الله، أما بعد، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، وتعلقت القلوب بمن تفضل عليها، وليس في الناس أعظم إحسانا ولا أكثر فضلا من الوالدين. من أجل هذا قرن الله حقهما بحقه، فله سبحانه العبادة والإخلاص، ولهم حسن الرعاية والإحسان. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إن إحسان الوالدين عظيم وفضلهما سابق. تأمل حال الصغر وتذكر ضعف الطفولة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول الله جل في علاه فيما يخص بر الوالدين وطاعتهما والإحسان إليهما، قال تعالى: واعبدوا الله
ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أتى بالوالدين بعد الله، بعد أن لا نشرك به شيئا أتى بالإحسان إلى الوالدين وجعلهم في المرتبة الثانية بعد أن لا نشرك به شيئا. ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال وهو خير القائلين: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقال جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ولا زال لا يقول في حق الوالدين: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي. وأتى بالشكر بعد الشكر لله أن نشكر لآبائنا وأمهاتنا. Allah Jalla wa Ala il a choisi le parent ou le lien parenté au deuxième niveau après, non à ne pas associer rien à Allah. Il a choisi les parents. Il a dit dans ce domaine à plusieurs versets, il n'a pas cessé de parler des parents dans plusieurs sourates. Il a dit: adorez Dieu sans rien lui associer. Soyez bons envers vos parents, vos proches, les orphelins, les pauvres, les voisins, qu'ils soient de votre sang ou éloignés, ainsi que vos compagnons de tous les jours, les voyageurs de passage et les esclaves que vous possédez. Et il a dit encore: craignez Dieu, au nom duquel vous vous demandez mutuellement assistance, respectez les liens du sang. Et il a dit encore: ce qui maintient les liens que Dieu a ordonné de maintenir. Et là, il parle de la famille tout entière, les parents et la famille proche, que ce soit du côté du père ou de la mère. Nous avons recommandé à l'homme d'être bon envers son père et sa mère. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الجنة تحت أقدام الأمهات. Le paradis est sous les pieds de la mère. Et il a dit au niveau du père: le père, c'est la porte du milieu du paradis. Choisissez, soit vous les gardez, soit vous bénéficiez de ces deux portes pour rentrer au paradis, soit vous les perdez. C'est à nous de voir et de choisir. Et Allah Jalla wa Ala, il nous a ordonné, quand Allah il dit: Ya ayyuhalladhina amanu, ou vous avez cru en Allah et en son messager, le Nabi alayhi salatu wa salam, écoutez ce que je vous dis, soyez bons envers vos parents. Et là, malheureusement, et avec tristesse, qu'on va entamer ce sujet, que pas mal de gens, pas mal d'enfants ont délaissé leurs parents, et malheureusement, ceux qui ont les moyens financiers. Et là, ça commence la déchirure entre les deux familles, soit du côté de la mère, soit du côté du père, pour des raisons éphémères, pour le bien que n'importe qui entre nous il va laisser derrière lui. Rien ne partira avec le fils de Adam le jour où il quittera ce monde. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. نسأل أنفسنا ونتأمل في هذا الحديث: هل نحن من الصالحين؟ هل نحن من ندعو لآبائنا؟ أتى أحد الطلبة إلى شيخه وسأله: هل أنا من الصالحين؟ قال: هل أنت تدعو لوالديك؟ قال: وما السبب؟ قال: ألا تتفقه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: وابن صالح وولد صالح يدعو له. والولد قالوا المفسرين, Allah dit: on a donné des filles à des gens
et des garçons, et on a donné des filles et des garçons dans un verset. Et les savants, ils ont dit, il y a des gens qui n'ont pas de garçons, ils n'ont que des filles. Et même les filles, ils doivent faire les invocations pour leurs parents, et que ça soit mort ou vivant. Et le plus conseillé, c'est de faire ad-du'a aux parents tant qu'ils sont vivants. Parce que quand ils sont morts, c'est là où on est obligé de leur faire ad-du'a. Mais quand ils sont vivants, on doit les aider financièrement, leur rendre visite et leur faire ad-du'a. C'est la moindre des choses, c'est de faire ad-du'a li abaina wa ummahatina. La dernière fois, il y a un père de famille, il est venu le voir et il a dit, j'habite au rez-de-chaussée. Et mon fils, que j'ai marié avec mon propre argent, il habite au deuxième étage. Cet immeuble, il y a 2 étages. Le dernier des étages, c'est le fils qui habite. Il m'a dit que ma femme, elle entend les talons de la belle-fille. Le matin quand elle sort, ou le midi quand elle rentre. Et elle voit mon fils rentrer avec les sacs des courses et monter directement chez lui. Et des fois, je ne le vois pas pendant 2 voire 3 mois. Il faut que moi, je prenne le téléphone pour l'appeler, pour que lui dire et prendre de ses nouvelles. Et ça, Wallahi, هذا من حقوق الوالدين. أعاذنا الله وإياكم من حقوق الوالدين. Wallahi, celui qui a perdu ses parents, et je sais de quoi je parle, ça sera trop tard. Celui qui a une mère à la maison ou un père, et rentre chez lui, et embrasse la main de son père, ou la tête de sa mère, et il leur demande s'ils ont passé une bonne journée, même s'il n'a pas les moyens de faire tout ce qu'ils ont besoin, ça sera la meilleure des choses que Allah Jalla wa Ala lui a offert. C'est un bien que beaucoup de gens n'ont pas et ne connaissent pas. Et si vous voulez vraiment savoir ce que c'est, demandez aux orphelins. Demandez aux orphelins, ceux qui n'ont pas dit ou prononcé le mot papa ou maman. Wallahi al-azim, c'est difficile. Wallahi al-azim, c'est difficile. Uqsimu lakum billah, c'est difficile. ونأخذ عبرة من النبي عليه الصلاة والسلام. Il est né sans connaître son père. Quand il est né, son père était déjà mort. Il a perdu sa mère, il avait 6 ans. Il a été élevé orphelin. Et quand Allah Jalla wa Ala, il a fait de ce noble prophète, notre prophète, il a demandé d'aller, de faire les invocations et demander le pardon pour sa mère. Et Allah, il a refusé. Il a demandé d'aller voir la tombe de sa mère. Et Allah, il l'a autorisé. Et les savants disent que quand il est arrivé devant la tombe de sa mère, il a pleuré comme tous les sahaba qui étaient avec lui. Ils étaient nombreux, mais il a pleuré plus qu'eux. Parce qu'il a perdu quelque chose de valeur, la mère. Et les parents, quoi qu'on fasse, et quoi qu'on dise, on les remboursera jamais. Même si on travaille toute notre vie, on les portant sur le dos, Wallahi al-Azim, on ne leur rendra pas leur bien qu'ils ont fait pour nous. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا الله بما فيه من الآيات وسنة النبي الكريم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه. الحمد لله المالك الحق المبين، أحمده سبحانه وأشكره ففرد بالربوبية والألوهية على خلقه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وإتى بالحنيفية ملة إبراهيم صلى الله وسلم وبارك عليه
وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فبر الوالدين إذا كان عنوانا للوفاء ودليلا على العقل والمروءة وطريقا للسعادة، فإن العقوق عنوان الشقاء والخسران. إنه نكران للجميل ودليل على ضياعة النفس ورقة الدين، وضعف وانتكاس للفطرة السوية، وطريق إلى الحسرة والندامة. وإن مقابلة إحسان الوالد بالإساءة خروجا عما شرعه الله من المكافأة عن المعروف. إن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. النبي عليه الصلاة والسلام, il revient sur ce qu'il a dit Allah Jalla wa Ala. Allah, il a dit: n'associe rien à Allah, wa bil walidayn ihsana. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: si vous